ابلیس کی مجلس شورا میں پہلا مشیر جو ہے فرسٹ کونسلر وہ جو کہتا ہے، اب اس کی بات کرتے ہیں۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام۔ اب وہ کہہ رہا ہے جناب کہ اس میں کیا جو غلط بات ہے، محکم پائیدار کیوں کہتے ہیں؟ ابلیسی نظام، شیطان کا دیا ہوا نظام، پختہ تر، زیادہ مضبوط، جو ہوئے غلامی خو عادت، غلامی کی عادت، عوام، سب لوگ یا عام لوگ۔ شیطان کی تقریر سن کر اس کی حکومت کا ایک رکن اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے آقا، اس میں کوئی شک نہیں، جس شیطانی نظام حیات کا آپ نے اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے وہ بڑا پائیدار اور مضبوط ہے، اور کسی کے بس کی بات نہیں کہ اسے تبدیل کر سکے یا ختم کر سکے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو نظام حیات ہم نے دنیا والوں کو دے رکھا ہے، اس سے لوگ غلامی کی عادت میں پائیدار سے پائیدار ہوتے جا رہے ہیں۔ غلامی ان کے مزاج اور ذہنیت میں رچ بس گئی ہے، اور وہ ہمارے نمائندوں کے آگے جو بادشاہ، نواب، جگیردار، زمیندار، وڈیرے، آمر وغیرہ کی شکل میں ہر جگہ موجود ہیں، سر تسلیم خم کیے ہوئے۔ اب حضرت اقبال نے 1936 میں یہ لکھا تھا، اور آج 2021 ہے، دیکھ لیں، وہی کچھ تو سب کچھ ہو رہا ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ ازل کہتے ہیں جہان کی تخلیق سے پہلے کا وقت، جس کی ابتدا معلوم نہیں کی جا سکتی، مراد ہے ہمیشہ سے۔ مقدر قسمت کو کہتے ہیں، سجود سجدہ کرنا۔ غریب طنز کے طور پر کہا گیا ہے، بے بس اور بے کس لوگ، فطرت، سرشت، ذہنیت، نیچر۔ قیام، کھڑے ہونا، نماز بے قیام، وہ نماز جس میں کھڑے ہونے کی نوبت ہی نہ آئے اور نمازی سجدہ ہی میں رہے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں اس شعر میں، یہ لوگ جو ہماری تدبیر کے سامنے بے بس اور لاچار ہیں، آج سے نہیں ہمیشہ سے یہ ہمارے نظام کے چاہنے والے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آقاؤں، اپنے گرو، اپنے بادشاہوں کے آگے جھکنا ان کی قسمت بن چکی ہے۔ ان کی زندگی کی مثال تو ایسی نماز کی ہے جس میں قیام کرنے یعنی کھڑا ہونے کا رکن ہی موجود نہیں، صرف رکوع اور سجود ہی ہے، یعنی کہ ہر وقت یہ سر تسلیم خم ہی کر، یعنی کہ وہ ان کے اندر سے وہ چیز ہی چھن گئی ہے، وہ غیرت و حمیت ہی چھن گئی ہے جس سے یہ کھڑے ہو سکیں۔ یہ ہمیشہ سر جھکائے ہی اپنے آقاؤں کے آگے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ ہے وہ شیطانی نظام جس کو دنیا نے جکڑ رکھا ہے، اور جس کو ختم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا نظام لائے، اللہ کا قرآن لائے۔ ان کی صرف رکوع اور سجود ہی ہے، جھکنا ہی جھکنا، مراد ہے وہ اپنے آقاؤں کی غلامی میں اس حد تک پختہ ہو چکے ہیں کہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ان میں خیال تک نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں ہم تو شروع سے ہی ایسے ہیں، بس ٹھیک ہے جو چل رہا ہے چلتا رہے۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ خام کچھی کو کہتے ہیں، ناپختہ کو کہتے ہیں، آرزو خواہش کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اس شعر کا، لوگ شیطانی نظام کے ایسے اور اتنے غلام بن چکے ہیں کہ غلامی کی اس زندگی سے آزاد ہونے کی خواہش اول تو ان کے دلوں میں پیدا ہی نہیں ہوتی، اور اگر کہیں پیدا ہوتی بھی ہے تو یا تو وہ ختم ہو جاتی ہے یا ناپختہ رہ جاتی ہے۔ اس طرح کوئی بھی ہمارے نظام کی جکڑ بندی سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ ہماری سعید پہم کے کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ اللہ اکبر۔
یہ ہماری صحیح پیغام کہ کرامت، یہ ہماری صحیح پیغام کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. صحیح پیغام لگاتار ہم جو کوشش کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. ملوکیت بادشاہ صوفی جو تصوف یا طریقت کو اپنائے ہوئے ہیں، اس کی کرامت کسی صوفی سے ایسی بات یا کام کا ہونا جیسے عقل سمجھنے سے قاصر ہو، اسے کرامت کہتے ہیں. اب یہاں پر شیطان کا چیلا جو مشیر ہے وہ کہتا ہے یہ ہماری لگاتار کوشش کا عقل کو حیران کر دینے والا رزلٹ ہے کہ آج جو تصوف، طریقت اور دین شریعت کے میدانوں کے لوگ صوفیانہ اور دینی روح سے بیگانہ ہو کر بادشاہت کے غلام بن چکے ہیں. وہ صوفی جن کے بویا کے آگے کبھی تخت نہیں جھکتے تھے، آج خود بادشاہوں کے تخت کا طواف کر رہے ہیں. یہی صورتحال علماء دین کی بھی ہے کہ کل تک جو جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے سے خوف نہیں کھاتے تھے، آج مسلط کا شکار ہو کر ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. میں نے دیکھا مشرف دور میں بھی، ضیاء دور میں بھی، نواز شریف دور میں بھی، بے نظیر بھٹو کی دور میں بھی، اور عمران خان کے دور میں بھی بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے علماء کرام جو اپنے آپ کو بڑا نیک پاک باز اور بڑا سمجھتے ہیں، وہ اس طرح ہاتھ باندھے جو انہوں نے بات کہہ دی اسی کو وہ حق سمجھے. بہت بڑے عالم دین، ان سے میں نے یہ کہتے ہیں مشرف کے حق میں سنا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اسی طرح ہر حکومتوں میں، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان کے تناظر میں کہ ان کو یہ جو ملا ہیں، بکنے والے ملا تیار بیٹھے ہیں، لیکن اچھے لوگ بھی ہیں، ایسے عالم دین بھی ہیں، ایسے صوفی بھی ہیں جو کسی کے آگے ساتھ نہیں جھکا. تبائے مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام. بڑی خوبصورت بات حضرت اقبال کہتے ہیں. تبائے مشرق، مشرق کا مزاج، مشرقی لوگوں کی طبیعت، کم تر زیادہ کم، موضوع مناسب. افیون ایک نشہ آور چیز جو نشہ کرنے والے کو عمل سے بیگانہ کر دیتی ہے. قوالی وہ راگ جو صوفیانہ محفلوں میں روح کی بالیدگی کے لیے گایا جاتا ہے. علم کلام، کلام کا علم، یہ ایسا علم ہے جس میں دین کی باتوں کو عقل اور دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے. اب اس کی ہم مطالعت کی طرف جاتے ہیں. ہم نے مشرق کے رہنے والوں کو مراد ہے مسلمانوں کو جو مغرب کی بجائے مشرق میں زیادہ آباد ہے، وہ دو نشاور چیزیں کھلا رکھی ہیں. شیطان کہتا ہے کہ ہم نے مشرق کے رہنے والوں کو دو نشاور چیزیں کھلا رکھی ہیں، ایک قوالی ہے اور دوسرا کلام کا علم. قوالی کو صوفیانہ نظام میں بڑا عمل دخل رہا ہے اور اسے روحانی جذبات میں اشتعال پیدا کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے. لیکن آج صوفیانہ حلقوں میں تصوف کی اصل روح تو غائب ہو چکی ہے اور صرف قوالی پر زور ہے، ایسی قوالی جو روح پر کوئی اثر مرتب نہیں کرتی. دینی حلقوں کو دیکھے تو وہاں بھی علماء دین کی اصل باتوں سے ہٹ کر دینی مسائل پر بحث کرنے اور اس کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے دلیلوں کے بکھیڑوں میں الجھے ہوئے ہیں. اسی طرح ان دونوں حلقوں کے لوگ عمل سے اسی طرح بیگانہ ہو چکے ہیں جس طرح فیون کھانے والا کوئی شخص ہر وقت اونگتا رہتا ہے اور زندگی کے عملی میدان میں قدم رکھتے ہوئے گھبراتا ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں فرقہ پرستی اتنی عروج پر ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور اپنے پیچھے اس نے اپنے پیروکار لگائے ہوئے ہیں. ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بے نیام. طواف کعبے کے گرد چکر لگانے کو کہتے ہیں. حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن. کند جس میں کاٹنے کی صلاحیت ختم ہو چکے. ہنگامہ، شورش، بھیڑ. مومن اہل ایمان. تیغے بے نیام، بغیر خول کے تلوار، ننگی تلوار جو ہر قد دشمن کو کاٹنے کے لیے. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس دور کے مسلمانوں میں مکہ شریف جانے اور وہاں جا کر کعبہ کے گرد چکر لگانے اور اہم رکن اسلام حج کی رسم ادا کرنے کی کوئی صورت باقی رہ گئی ہے تو وہ محض ایک اجتماع اور بھیڑ کی سی صورت ہے.
काबा का तवाफ करने और हज के लिए मक्का शरीफ में जमा होने का असल मकसद तो मुसलमानों में कुव्वत, इत्तेहाद व इत्तफाक और मरकजियत पैदा करना है, लेकिन आज इसकी बजाय नफाक और इंतशार की सूरत हाल नजर आती है। मुसलमानों के अंदर वो कुव्वत जो बातिल से टकराने के लिए हर वक्त तैयार रहती थी, अब वो खत्म हो चुकी है। कभी मुसलमान अपने दुश्मनों के लिए नंगी तलवार की मानत था जो हर वक्त इनको काटने पर आमादा नजर आती थी, लेकिन आज ये सूरत हाल खत्म हो चुकी है। मुसलमानों में अल्लाह की राह में लड़ने का जज्बा खत्म हो चुका है। ऐसी सूरत में हमें मुसलमानों के हज के इज्तिमा और काबा के गिर्द चक्कर लगाकर इससे वबस्तगी के लिहाज से कोई खतरा नहीं, गोया कि ये भीड़ है, ये ऐसा कोई इज्तिमा नहीं है जिससे किसी को, अब देख लें पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में ये होता है, आप देखें पूरे बड़े सगीर में कि हर जमात तबलीगी इज्तिमा करती है, लाखों लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। इसी तरह हज के मौका पर इतना इज्तिमा होता है, लेकिन मुसलमान आपस में उसी तरह एक दूसरे से जो है वो बसरे बेकार है। कश्मीर, फलस्तीन, आसाम, हर जगह मुसलमान पिट रहे हैं। शाम में देखें मुसलमानों का क्या हश्र हुआ, अफगानिस्तान में मुसलमानों के साथ क्या क्या नहीं किया गया। इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा होने के बावजूद इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो भीड़ होती है, वो कोई इज्तिमा नहीं है कि जिससे कोई मकासद का हासिल किया जा सके। किसकी नौमीदी पे हुज्जत है ये फरमाने जदीद है, जहाद इस दौर में मर्दे मुसलमान पर हराम। किसकी नौमीदी पे हुज्जत है ये फरमाने जदीद है, जहाद इस दौर में मर्दे मुसलमान पर हराम। नौमीदी, नामीदी, हुज्जत, दलील, फरमाने जदीद, नया हुक्म, जदीद दौर में दिया गया हुक्म, फरमान, हुक्म, फतवा, जहाद, अल्लाह की राह में लड़ना, हराम, दीनी एतबार से नाजायज। अब इसके मतलब की तरफ आते हैं। बड़े सगीर के सूबे मुतहिदा पंजाब के कस्बे कादियां में अंग्रेज अहद हुकूमत में एक शख्स मिर्जा गुलाम कादियानी पैदा हुआ था, जिसने दीन की सदियों की रूह के खिलाफ यह नया हुक्म या फतवा दिया था कि अल्लाह की राह में जहाद करना, अल्लाह के दुश्मनों से लड़ना इस अहद में दीनी और शरई एतबार से जायज है, और अंग्रेज जो हम पर हुक्मरान है इनके खिलाफ आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना मुसलमानों के लिए मुनासिब नहीं। ये शख्स खुद को मौदे मसीह कहता था, मुराद थी कि मैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हूं जिसे क़यामत से पहले रोए ज़मीन पर आकर इस्लाम को तकवीयत पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो ईसा जिसके इस तरह आने का वादा किया गया, वो मरियम का बेटा ईसा नहीं, वो मैं हूँ। इस पर बड़े सगीर के मुसलमानों में ख़ुसूसन दुनिया के मुसलमानों में अमूमन सख्त रद्द अमल हुआ। मसीह होने का दावा करने वाले शख्स ने जहाद के खिलाफ शरई हुक्म या फतवा भी सादर किया था और कहा था कि मैं इस अहद में जहाद करना, अल्लाह की राह में लड़ना मुसलमानों पर हराम है। इस शेर में इसने इस नए फतवे की तरफ इशारा जो 14 साल इस्लामी तारीख में नहीं दिया गया था, इसलिए यह फतवा इसलिए सादर किया था कि बड़े सगीर के मुसलमान अपने आप का अंग्रेज के खिलाफ ना उठ खड़े हों। यह सूरत मुसलमानों की नामीती पर दलालत करती थी और इनको हमेशा के लिए मायूस होकर अंग्रेज आकाओं की गुलामी अख्तियार करने की तरफ रागब करती थी। अब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने जो फतवा दिया था वो तो है ही मुर्तद, लेकिन जाहिर है कि उसका उस वक्त रूप मुसलमानों वाला रूप था, उसने मुसलमानों का रूप धारा हुआ था, मुसलमानों को अपने पीछे लगाया हुआ था। तो जाहिर है कि अंग्रेजों का ये खुद काश्ता पौधा जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था, इसने मुसलमानों के अंदर ये तहरीक कम करने के लिए कि जहाद की कोई जरूरत नहीं है, आपने जहाद नहीं करना। दोस्तों, ये है जो हमने पेश किया आपके सामने, जो इसका पहला मशीर है उसने जो बातें की वो आपकी खिदमत में पेश की। अब जो दूसरा मशीर है उसकी बात करते हैं। खैर है सुल्तानी जमूर का गौगा के शर, तू जहां के ताजा फितनों से नहीं है बाखबर। खैर अच्छाई को कहते हैं, शर बदी को कहते हैं, गौगा शोर गौगा हम कहते हैं, शोर फितना फसाद। पहले बशीर की बातें सुनकर हुकूमत शैतान का एक और रुकन उठता और कहता है कि तेरी सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन तूने जहान में पैदा होने वाले एक नए फसादी निजाम का जिक्र नहीं किया जिसका नाम जमहूरियत है। क्या तुझे इसकी खबर नहीं है? तू हमें इसके मुताबिक बता कि ये हमारे लिए अच्छाई की बात है या बुराई की।
अब वो शैतान कहता है कि मेरे ख्याल में जमहूरियत के नाम पर भी ये एक शाही निज़ाम ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि सुल्तानी या बादशाहत के निज़ाम में एक शख्स बाख्तियार होता है और जो चाहे करता है, लेकिन जमहूरियत के निज़ाम में जिसमें अवाम खुद अपनी राय से हुकूमत चलाने के लिए नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, यही सुल्तानी रूह एक शख्स की बजाय चंद अशखास में दाखिल हो जाती है जो वजीर कहलाते हैं। जो काम बादशाह में फर्द वाहद करता है, वही काम ये मुंतखब शुदा लोग वजीर बनकर चंद खानदान और चंद अफराद के एक मजमूआ की सूरत में सर अंजाम देते हैं। इसी सूरत हाल के पेश नजर है मेरे साथी रुकन हुकूमत ये बता कि ये निज़ाम जमहूरियत जो मगरब ने दुनिया के मुल्कों को दिया है, दुरुस्त है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, ये यानी कि क्वेश्चन था उसका। खैर है सुल्तानी जमूर का होगा कि शर तू जहां के ताज़ा फितनों से नहीं होगा। पहला मशीर उसका जो है वो जवाब देता है, मगर मेरी जहां बीनी बताती है मुझे, जो मलूकियत का एक पर्दा हो क्या उससे खतर। अल्लाह अकबर। जहां बीनी कहता है कि मेरे जहां के मामलात पर नजर रखना, मलूकियत का पर्दा, बादशाहत की रूह जिसके पीछे कार फरमाओ, खतर डर। पहला मशीर दूसरे मशीर की बात का जवाब देते हुए कहता है कि मैं दुनिया में उठने वाले इस फसादी निजाम और फितने से बाखबर जिसका नाम मगरबी जमहूरियत है, मैं दुनिया के मामलात पर गहरी नजर रखता हूं। यही वजह है कि मुझे मालूम है कि मगरबी जमहूरियत के पीछे मलूकी या शाही रूह कार फरमा होती है। जब सूरत हाल ये है तो हमें इस जमहूरी निज़ाम की तरफ से कोई खतरा नहीं, बल्कि ये भी हमारी ही पैदावार है। यानी कि ये जो जमहूरी निज़ाम है ये भी एक शाही, इसके अंदर शाही रूह है, ये भी डिक्टेटरशिप की। आप पाकिस्तान में देख लें, आमरीत आए या जमहूरियत आए एक ही बात है, बल्कि आमरीत में डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है, आम लोगों के हालात ज्यादा बेहतर हुए हैं जो आमरीत, फौजी में आमरीत रही है। ये एक्सपीरियंस बताते हैं। हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास, जब जरा आदम हुआ है खुद शनास हो गर। आदम मुराद है बनी नो इंसान, खुद शनास अपने आप को पहचानने वाला, खुद नगर अपने आप को देखने वाला। इसका मतलब यह कि जब आदमी में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर यह शऊर उजागर हुआ कि वो अपनी कदर मंजिलत को पहचान सके और अपने हकूक हासिल करने का अहल हो सके, तो हमने इसके दिल में ये बात डाल दी कि अगर बादशाही निज़ाम में तुम्हारी कोई कदर मंजिलत नहीं तो तुम खुद अपने लिए हुक्मरान मुंतखब कर लिया करो जो तुम में से होगा और तुम्हारे हकूक का ख्याल रखेगा। इसी को उसने जमहूरियत का नाम दे दिया। लेकिन इसमें होता यह है कि अपनी तरफ से मुंतखब शुदा हुक्मरान वही हकमाना और बादशाहाना रवैया अख्तियार करते जो एक हुक्मरान बहसीयत बादशाह करता है। फर्क सिर्फ यह है कि वहां एक शख्स ये काम करता है और जमहूरियत में चंद अशखास या खानदान वही कुछ करते हैं। इसलिए मेरे रफीक मेरे साथी शैतान, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। ये जमहूरी निज़ाम भी हमारा ही पैदा करता है। इस निज़ाम का लिबास जरूर जमहूरी है, लेकिन अंदर से जिस्म इसका वही शाही है। कारोबार शहर यारी की हकीकत और है, ये वजूद मीरो सुल्तान पर नहीं है मुनस्सर। कारोबार शहरयारी बादशाही निज़ाम चलाने का तरीके को कहते हैं हकीकत, असलियत। अमीर को कहते हैं सुल्तान, बादशाह को कहते हैं निसार होना। मतलब इसका यह है कि बादशाही निज़ाम हुकूमत का दारोमदार और निसार किसी अमीर बादशाह के वजूद पर नहीं, बल्कि इसकी असलियत अमीरी या शाही रवैये पर है। यही अमीरी या बादशाही जो है रवैया जो है, अगर हम जमहूरियत के निज़ाम में पैदा करते तो इसके जरिए मुंतखब शुदा अरकान हुकूमत वही कुछ करेंगे जो कुछ सुल्तानी निज़ाम है। हमारे हुक्मरानों को देख लें, गवर्नर को देख लें, वजीरों को देख लें, मशीरों को देख लें, ये देख लें हमारे हुक्मरानों का अंदाजे, जो रहन सहन है, इनके महल, इनकी आबादियाँ, इनका लूट मार, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, इनके लीक्स में नाम, सब कुछ तो वही कुछ है। इस जमहूरियत का क्या फायदा? ये तो वही बादशाहत ही है। मजलिस मिल्लत हो या परवेज का दरबार हो, है वो सुल्तान गैर की खेती पे हो जिसकी नजर।
मजलिस मिल्लत से मुराद मिली मजलिस कौमी असम्बली। परवेज ईरान के एक बादशाह का नाम जिसने अपने वक्त के काशिफ को, जिसका नाम फरहाद था, पहाड़ खोदने पर लगा दिया और खुद उसकी महबूबा को जिसका नाम शीरी था अपने घर डाल दिया। परवेज का नाम बतौर शाही निजाम के या हुक्मरान की अलामत के तौर पर लिया गया है। यहां पर वो शैतान कहता है कि चाहे कोई मुंतखब शुदा कौमी असम्बली या पार्लियामेंट हो और चाहे किसी बादशाह का तर्ज हुकूमत, दोनों का मकसूद, दोनों की मंजिल एक ही है और वो है दूसरों को मेहनत मजदूरी पर लगाकर इनकी रोजी को लूटना, इन्हें मोहताज व नादार रखना। तुमने देखा नहीं ईरान के बादशाह परवेज ने फरहाद की महबूबा को छीनने और अपनी मलका बनाने के लिए फरहाद को यह कहकर पहाड़ खोदने पर लगा दिया था कि अगर तू इसमें से नहर निकाल लाए तो शीरीन तुझे मिल जाएगी। वो बेचारा इस काम में लग गया और परवेज ने शीरीन को मलका बना दिया। इस एक मिसाल से तुम शाही निजाम के रवैये का अंदाजा कर सकते हो। जमहूरियत में भी यही रवैया मौजूद होता है। तूने क्या देखा नहीं मगरब का जमहूरी निजाम, चेहरा रोशन अंदरून चंगेज से तारीख तक। मगरब से मुराद बर आज़म यूरोप, रोशन कहते हैं चमकदार को, अंदरून अंदर, तारीख तर ज्यादा से चंगेज एक फातेह का नाम जिसका ताल्लुक मुल्क मंगोलिया एशिया से था, जिसने अपनी फतह ममालक के दौरान इतने जुल्म किए कि इसका नाम तारीख में एक बहुत बड़े जालिम की हैसियत से मौजूद है। अब इस शेर की तशरीह की तरफ आते हैं। मौजूदा तर्ज का जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम दुनिया वालों को अहले मगरब यानी यूरोप वालों से मिला है। तो मैं मेरे रफीक, मेरे साथी शैतान, मेरे साथी चेले, इसे बानजरे गौर देखो। इसका जाहिर तो बड़ा चमकदार नजर आएगा, लेकिन इसके अंदर जो रूह है वो दुनिया के जालिम तरीन बादशाह या फातेह चंगेज से भी ज्यादा स्याह है। इस निज़ाम में मुंतखब शुदा अरकान हुकूमत अपने मुंतखब करने वालों पर जो सितम ढाते हैं वो चंगेज को भुला देते